اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سانحہ ساہیوال ڈرائیور ذیشان کی نماز جنازہ ادا، لواحقین کا انصاف ملنے تک میت فیروز پور روڈ پر رکھ کر دھرنا دینے کا اعلان۔ اہل خانہ کا ذیشان کو دہشت گرد قرار دینے پر وزیر قانون راجہ بشارت سے استعفے کا مطالبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دل خراش سانحہ ساہیوال، ہر طرف حزن و ملال، خلیل، اہلیہ اور بیٹی کی فیروز پور روڈ پر نماز جنازہ ادا، عزیز و اقارب سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت، خلیل، اہلیہ اور بیٹی مقامی قبرستان میں سپرد خاک۔ پل بھر میں ہستا بستا گھر اجڑ گیا، ہر آنکھ اشک بار، ہر دل فگار، فضا سوگوار، آہوں اور سسکیوں کا طوفان۔ سانحہ ساہیوال کے مقتولین کی میتیں گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا، مقتولین کے گھر عزیز و اقارب شہریوں کی بڑی تعداد پہنچی۔ سانحہ ساہیوال کا مقدمہ سی ٹی ڈی اہلکاروں کے خلاف درج، 16 نامعلوم اہلکار نامزد، قتل، دہشت گردی کی دفعات شامل۔ مقدمہ مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی مدیت میں درج کیا گیا۔ گرفتار اہلکاروں سے چونگ ٹریننگ سینٹر میں تفتیش اور بیانات قلم بند ہوں گے۔ سانحہ ساہیوال پر سی ٹی ڈی اطمینان بخش وضاحت میں ناکام، حقائق چھپانے، موقف بدلنے کا سلسلہ جاری۔ نئی وضاحت میں گاڑی ڈرائیو کرنے والا ذیشان ہائی لائٹ، مقتول دہشت گردوں کو پناہ دینے والا کالعدم تنظیم کا ہائی پروفائل کارکن قرار۔ سی ٹی ڈی کا دہشت گردی کی مختلف وارداتوں میں گاڑی کے استعمال کا بھی دعویٰ۔ فیروز پور روڈ پر مشتعل مظاہرین کا صبر جواب دے گیا، مذاکرات کے لیے آنے والی پولیس ٹیم کو گھیر لیا گیا، پولیس اہلکاروں نے بھاگ کر جان بچائی۔ مذاکرات کے لیے آنے والوں میں ڈی ایس پی کاہنہ رضا شاہ اور انسپکٹر رضوان شامل تھے۔ سانحہ ساہیوال پر لاہور افسردہ، ہر آنکھ اشک بار، مقتولین کی رہائش گاہ پر تعزیت کے لیے آنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ فیروز پور روڈ پر احتجاج، ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی، میٹرو بس سروس معطل، کئی گھنٹوں بعد لواحقین کی اپیل پر احتجاج ختم۔ کسی حکومتی شخصیت نے رابطہ کیا، نہ زخموں پر مرہم رکھا، مقتول خلیل کے بھائی عمران کی میڈیا ٹاک۔ ایم این اے پرویز ملک کی سانحہ ساہیوال کے مقتولین کے گھر آمد، کہتے ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کو تحفظ دے، نہتے لوگوں کو مارا گیا، ہوم منسٹر استعفیٰ دے۔ سانحہ ساہیوال صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس، وزیر قانون راجہ بشارت، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ واقعے بارے رپورٹ پیش، وزیر اعلیٰ کا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا عزم۔ ذیشان کی کار دہشت گردوں کے استعمال میں تھی، صوبائی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی پریس کانفرنس، بولے ساہیوال واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، حکومت نے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، متاثرہ خاندان کے لیے 2 کروڑ روپے امداد کا اعلان۔ چاچو چاچو پانی پانی، سانحہ ساہیوال کے زخمی عمیر کی پکار، جنرل ہسپتال میں دردناک مناظر دیکھنے والوں کی روح تک تڑپ اٹھی، ماں باپ اور بہن پر بیتی روح فرسا یاد نے چین چھین لیا، درد اور بے چینی میں مبتلا عمیر شہر بھر کے درد کی آواز تھم گیا۔ سانحہ ساہیوال کے متاثرہ تینوں بچوں کا جنرل ہسپتال میں معائنہ، حالت خطرے سے باہر، وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ زخمی عمیر اور منیبہ سمیت تینوں بچوں کے جسمانی اور نفسیاتی علاج کے لیے کمیٹی قائم۔ پرنسپل جنرل ہسپتال ڈاکٹر محمد طیب کے مطابق بچوں کو صبح 5 بجے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ بابا کیسے تھے؟ بہت اچھے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں گاؤں جا رہا ہوں شادی پہ، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ مجھے بابا بہت یاد آتے، وہ بہت اچھے لگتے۔ پاپا بہت اچھے تھے، مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ ساہیوال فائرنگ میں جاں بحق ہونے والے ذیشان کی بیٹی کی گفتگو، پاپا نے کہا تھا شادی پر جا رہا ہوں، جلد واپس آؤں گا۔ یشفا اپنے باپ کو یاد کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی۔
साहिवाल वाक़े पर सदमे की कैफियत में हूँ, दिलखराश सूरत-ए-हाल पर तमाम वालिदैन के लिए लम्हा फिक्रिया। बच्चों की जिम्मेदारी रियासत उठाएगी, JIT रिपोर्ट आने पर एक्शन होगा, वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। सानेहा साहिवाल के बाद लवाहिकीन पर क़यामत सुगरा का मंजर है। हुकूमत की तमाम हमदर्दियां लवाहिकीन के साथ है। लोग सियाको सबाक से हटकर बात करते हैं, जो भी कसूरवार होगा उसे सजा मिलेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सिटी न्यूज़ नेटवर्क से खुसूसी गुफ्तगू। सानेहा साहिवाल खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी और पुलिस गर्दी, सरेआम बेगुनाहों के खून से होली खेली गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गमज़दा खानदान से इजहार ताज़ियत, जनरल अस्पताल में बच्चों की अयादत, चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस की अपील। सानेहा साहिवाल पर पंजाब बार कौंसिल का कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। सानेहा साहिवाल ने हर आंख अशकबार कर दी। खौफनाक वाक़े के बाद वालिदैन और बच्चे तसब्सुब का शिकार। सिविल सोसाइटी का नन्हे बच्चों को इंसाफ दिलाने और मुल्जिमान को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने के लिए शाहदरा में एहतजाज। गुलशन इकबाल में घरेलू मुलाजिमा उज़मा की तशद्दुद ज़दा लाश नाले से बरामद। बुरसा का लाश मोटरवे पर रख कर एहतजाज। मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। CNG इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, SNGL ने 3 रोज से मुअत्तल गैस बहाल कर दी। सनती सेक्टर के लिए भी गैस बहाल कर दी गई। गैस सप्लाई LNG की सप्लाई में तातुल पर मुअत्तल की गई थी। हुकूमती कोशिशें नाकाम, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस तातुल और लो प्रेशर की शिकायत। पीर गाजी रोड के मकीनों का गैस बंदिश पर एहतजाज। UC 87 में गैस लोड शेडिंग की शिकायत। जमात इस्लामी के तहत गैस कंपनी के खिलाफ एहतजाज, मसला हल करने का मुतालबा। गुंजान आबाद इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल पंप या पेट्रोल बम, नाजायज मुनाफाखोरों ने जिले हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पाबंदी के बावजूद खुले पेट्रोल की सरेआम फरोख्त जारी। सरकारी अफसरान ने वज़ीर आला की हिदायत को नजरअंदाज करना मामूल बना लिया। उस्मान बुजार की हिदायत के बरक्स इतवार बाजारों में चार्ज लेबर का खात्मा न हो सका। ख्वाबे गफलत से वासा इंतजामिया जागी, नामुंतखब नुमाइंदों को होश आया। समनाबाद मिनी मार्केट का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2.5 बरस से खराब, शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका का एक बार फिर प्लांट की बहाली का मुतालिबा। ट्रेन चले न चले, दुकानदारी तो चले। ऑरेंज लाइन पुल की ग्रेट बेल पर प्रोजेक्ट के मुतासरा दुकानदारों का कब्जा। फर्नीचर की गैर कानूनी दुकानें डालकर कारोबार शुरू कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने दुकानों से बेदखल करके मुआवजा भी नहीं दिया, कब्जा समेटने को मुआवजे से मशरूत कर दिया। CPEC को वुसअत देकर चीन के साथ मुआहिदा किया। विफाकी वजीर बराए मंसूबाबंदी मखदूम खुसरो बख्तियार कहते हैं मुल्क में बहुत जल्द सनती, मुआशी और समाजी तरक्की शुरू हो जाएगी। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात काफिले की शिकायत हनूस बरकरार। मरकज और पंजाब में हुकूमती इत्तेहादी जमात का अहम इजलास कल होगा। चौधरी शजात की क़यादत में परवेज इलाही और दीगर क़यादत आइंदा का लाए अमल तैयार करेगी। मुस्लिम लीग नून ने यूथ विंग की बूढ़ी क़यादत को हरी झंडी दिखा दी। 35 साल से जायद उम्र के तमाम रहनुमा और कारकुन फारिग, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और आबिद शेर अली समेत 20 रहनुमा मुतासिर। नई क़यादत और नए अंदाज से यूथ विंग को एक बार फिर मुनज़्ज़म करने का फैसला। थाई सफीर का दौरा शाही किला, तारीखी इमारत की सैर के दौरान शहर के सकाफती और तारीखी मंजरनामे की दिल खोल कर तारीफ की। मौजूद सफीर का बादशाही मस्जिद का भी दौरा, लाहौर को पाकिस्तान का सकाफती दारुल खिलाफा करार दे दिया। मैट्रिक के तलबा में छाई बेक यकीनी खत्म। मैट्रिक इम्तिहानात की स्कीम ऑफ स्टडी में तब्दीली की खबरें बेबुनियाद करार। 1 मार्च से होने वाले इम्तिहानात का पुराना पैटर्न बरकरार रहेगा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने स्कीम ऑफ स्टडी में तब्दीली की तरदीद कर दी।
ग्रीन टाउन का जिना लेडीज पार्क खातीन के लिए गैर महफूज, दीवार गिरने से उबाशों के पार्क में ताका झांकी, वॉक करने वाली खातीन पर जुमले कसने लगे। मैं ही एमपीए हूँ और शाह साहब जो हैं वो जो है इसी तरह मेरी बात मानते हैं जैसे यहाँ पे लोग मेरी बात मानते हैं। समी साहब का कोई रोब शोब नहीं है जी, वो मेरी चलती है। और क्योंकि घर खातून खाना मैं हूँ तो फिर खाना में के अंदर खातून जो है उसी का रोब होना चाहिए। अल्लाह ताला के अलावा मैं किसी से नहीं डरी आज तक, और कोई डरने की इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं। मेरा ख्याल है वो डरते हैं, मैं नहीं डरती उनसे। तो डरने की तो कोई बात नहीं है। हुकूमत में हो या अपोजिशन में, घर में तो अपना ही राज है। खातीन अराकीन असम्बली की अक्सरियत का शोहरों पर रोब दाब का दावा, कहती हैं डरती नहीं है, बस मोहब्बत से जीने का हुनर आता है। एमपीए सैफुल मलूक होकर की लीगी कारकुनान से मीटिंग, कहना और दीगर आबादियों में सीवरेज के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। गालिब मार्केट पुलिस का शीशा और ऑक्सीजन शॉट कैफे पर छापा, तलबा को शीशा कैफे की आड़ में ऑक्सीजन शॉट लगवाए जाते थे, मालिक समेत 9 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वक्त, चेहरे और नारे बदले, नहीं बदला तो निजाम नहीं बदला। पीसीबी 5 लाख समेटे, चेयरमैन एहसान मानी पर 34 लाख से ज्यादा रकम खर्च की। गवर्निंग बॉडी इजलास में शिरकत के लिए फीकस 20,000 वसूल किए। जानवरों बिलखुसूस कुत्तों के शौकीन शहरियों के लिए डॉग शो का एहतमाम। रंग ढंग, नस्ल, चाल चलन, सब खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। रैंप पर मालिक के इशारों पर करतब दिखाते इन कुत्तों ने गैर मुल्की जजेस को भी हैरान कर दिया। और डिजिटल के दौर में गुल्ली डंडा, स्मार्ट गेम्स के मुकाबले सकाफती और रवायती खेल की बात किसी अचंभे से कम नहीं। गुल्ली डंडा जिस्म की कसरत के लिए बेहतरीन और सेहत के रोड मैप पर पूरी रफ्तार से दौड़ने का बेहतरीन टॉनिक है।